किछि दिनरु रानी बहुत चिंतार अच्छी। बाहाघर परठू से जेबे जेबे ता भाई मानक पाखकु जाउथिला समस्ते ताको भारी गेलबसर करुथिले, तार बहुत चर्चा करुथिले। किंतु एई किछि दिनरु से सेमानक व्यवहार रे परिवर्तन देखुथिला, सेइथिपई ता मन भी बहुत उदास थिला। कौन हैला बहुमा, तू चिंतारे थिला भली लागुचु, मते कह, मु भी तो माँ ना। माँ, बाहाघर पूर्वर भाई भाउज मो सह बहुत स्नेह कथा होतिले, मोर छोट छोट कथार बहुत ध्यान रखुथिले, मते कौनसी कथार किछि अभाव हेबाकु दउनथिले। किंतु बाहाघर परठू मु जेबे भी तांकु देखा करबाकु जाउची तो से माने मो सह ठीक से कथा ही हेउ नांती, आउ एठिकी तो मते देखा करबाकु आसु नांती, आउ से माने मते घर को डाकिबा भी बंद कर देचंती। एमिति कोन ही गला जे से माने मो सह कथा हबा भी बंद कर देचंती। मते लागुची बहु एइटा तो मनर भ्रम हेई पारे। प्रथमे तू सेमानंको साथी रे रहउथिलु ना, तू तांको ठारू दूरताटा बुझी पारु नथिलु, एबे तांको ठू दूर रे अछु, तेणु सेमानंको अधिक मने पकेइबाकू लागिछु, सेइथि पई तो मनरे एमिति भावना आसुची। मते लागुनी एमिति किछि तांको मनरे थिबो। गोटे काम कर, नहले तू किछि दिन बाप घर आडू बुली आसीबु जा, एमिति हेले तो मनरे थिबा द्वंद्व भी दूर हेई जिवो, आउ तो उदासपण भी ठीक हेई जिवो। थैंक यू माँ, मु तो के जानी कौन कौन भाभी नहीं थी। मु काली ही भाई भाउजों पाखक चली जीवी, गोटे काम करी, मु सेमानंकु किछि भी कहबिनी, आउ हठात पहुँची कि तांकु सरप्राइज दे देबी। ता पर दिन रानी ता भाई भाउजों को सरप्राइज दबा पई ता बाप घर को पहुँचे, किंतु सेठारे तो ताला लागिथिला। अरे घरे तो चाबी पड़ी, बोधहुए सीमा भाउज आउ दीप्ति भाउज कुआडे बाहर को जाइछंती, टिके अपेक्षा करनिए। गोटे काम करूची, सीमा भाउजों को कॉल कर दउची। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try रानी again ता बड़ later. भाउजों को फोन लगाए, किंतु से नंबर तो लागू ही नथिला। सेतिकी बेले तांको पड़ोसी खोड़ी ता पाखकु आसंती। अरे माँ रानी, तू केमिति अछु? प्रणाम खोड़ी, मु ठीक अछि। आपण जानिचंती कि मो भाउज माने कुआडे जाइचंती? ओ सेमाने समस्ते तो बुलिबा पई विदेश जाइचंती, मासे परे जाइकी फेरिबे। से तो पुत्रटा रिंकू तार जन्मदिन अछि ना, तो विदेश रे पालन करिबा पई जाइचंती। विदेश जाइचंती? मते तो कहि भी नाहंती। आ माँ, आम घर को चलिया, मु चाहा टिके बनै दउची। ना नहीं खुड़ी, मु आउ केबे आसीबी, मु एबे जाउची। प्रणाम खुड़ी। रानीर मुंडरे बहुत गुड़ाए कथा चलवाक लगिला। रास्ता सारा से किछि ना किछि भाबुथिला। रमेश भाई और रितेश भाई तो कहते कि मो बाहाघर पई से माने ऋण नहीं, तांकर बाहाघर पर ठारू पैसा ही नहीं, आउ बिजनेस भी जमा ठीक चलुनी, बहुत कष्ट रे मो बाहाघर करिसंती से माने। किंतु विदेश ट्रिप रे जन्मदिन पई टंका तांको पाखरे मु किछि बुझी पारुनी, आउ मासे जाए आउट ऑफ इंडिया रे बुलाबुली करिवे रहिबे, हेले मते फोन करिके जणैले भी नहीं। अड़ुआ तड़ुआ कथा रानी मनरे चलवाक लगिला। जेमिति से ता सासु घर को पहुँचला, ता सासु आउ स्वामी आचंबित हो गले। अरे रानी, तुमे आसीगल? तुमे तो किछि दिन पई भाई भाउजों को साथी रे रहिबाकू जाइथिलो ना? कौन हैला बहु, तू फेरी आसिलु जे? भाई भाउज माने तो आउट ऑफ इंडिया जाइचंती रिंकुर बर्थडे सेलिब्रेट करिबा पई। समस्ते गोटे मास परे फेरिबे। मते थरुटिए भी कॉल करिकी दुई भाई कि दुई भाउज कहिले भी नहीं। मु भी एई कथा ही भाबुची, कम से कम थोड़े फोन तो करि पारि थांते ना। देख बहु, आमको तो से माने कहिथिले कि तांको पाखरे बाहाघर पई भी टंका नहीं, सेइथि पई मो पुओ ता सैलरी रु पूरा बाहाघर खर्च तुम घर को देइथिला। एक कथा मोर कहबा उचित नुहे जे, किंतु बहुत निजे भाव, तांको पाखरे विदेश बुलिबा पई टंका आसिला कोठू, जेतेबेले कि पूरा बाहाघर सारा आमे एइया ही देखि आसीचु कि तांको पाखरे काणी कौड़ीटिए भी नहीं। एइटा तो तुम दुई जनकर लव मैरिज थिला, सेइथि पई ना मु किछि कहिली ना तो ससुर किछि कहिले। छाड़ मालती, ए सब कहबा कौन दरकार? बहु एमिति रे ही बहुत चिंता रे अछि। ए सब कथा सुनी आहुरी मन खराब हबो तार। किछि नाही बहु माँ, तू आम घर बहु माने तुम घर खर्च हो कि आम घर खर्च हो, सब गोटिए कथा।
ତା ପରଠାରୁ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାନୀର ଭାଇ ଭାଉଜ ତାକୁ ଥରୁଟିଏ ବି ଫୋନ୍ କଲେନି। ଅଚାନକ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଦିନେ ରାନୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଷେକ ସହିତ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲା। ସେଇଠି ତା ଦୁଇ ଭାଉଜ ତାକୁ ଦେଖାଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ତାକୁ ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ। ଏଇ ଦେଖିଲ, ସେଇଠି ସୀମା ଭାଉଜ ଆଉ ଦୀପ୍ତି ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ନା? ତା ମାନେ ଏମାନେ ବିଦେଶରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସିକି ବି ମୋତେ ଥରୁଟିଏ ବି ଫୋନ୍ କଲେନି। ଚାଲିଲ, ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ଅଛି। ଛାଡ଼ ନା ରାନୀ, ଯଦି ସେମାନେ ହିଁ ତୁମକୁ ମନେ ପକେଇଲେନି ତାହେଲେ ତୁମେ କାହିଁକି କଥା ହବ? ଥାଉ। ନାଇଁ, ଏମିତି କେମିତି? ସେମାନେ ମୋ ଭାଉଜ, ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ପଚାରିବାର ମୋର ପୁରା ହକ୍ ଅଛି। ରୁହ, ମୁଁ ଏବେ ପଚାରିକି ଆସୁଛି। ରାନୀ ଯେମିତି ତା ଭାଉଜମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗେ, ତା ଭାଉଜମାନେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସୀମା ଭାଉଜ, ଦୀପ୍ତି ଭାଉଜ, ଏପଟେ ଦେଖ, ଭାଉଜ। ଆରେ, ମୋତେ ଦେଖିକି ବି ଅଣଦେଖା କରିଦେଲେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ପ୍ରକୃତ କଥା କ'ଣ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମନା କରିଥିଲି ନା? ଦେଖିଲ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ତଥାପି ଚାଲିଗଲେ। ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ରାନୀ ଘରକୁ ଆସି ସବୁ କଥା ତା ଶାଶୁକୁ କହେ। ଏବେ ତ ଏସବୁ କଥା ମୋତେ ବି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗୁଛି ବୋହୂ। ତୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ତୋତେ ଅଣଦେଖା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଫୋନ୍ କରିବେ ତ। ତାପରେ ବି କିଛି ଦିନ ରାନୀ ଅପେକ୍ଷା କଲା, ତଥାପି କାହାରି ବି ଫୋନ୍ ତା ବାପ ଘରୁ ଆସିଲାନି। ଦିନେ ରାନୀ ତା ଶାଶୁ ସହ କିଛି କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା, ତ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ତା ବାପାଙ୍କର ଖାସ୍ ଓକିଲ ସାଙ୍ଗ ମିଷ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ ମିଳିଗଲେ, ଯାହାଙ୍କଠୁ ତାକୁ ଏମିତି କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯାହାକୁ ଶୁଣି ସିଏ ଆଉ ତା ଶାଶୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମୋତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ରେ ମା, ତୋର ଦୁଇ ଭାଇ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ତୋତେ ଭାଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ତୋ ବାପା 3 ଭାଗ କରିକି ଯାଇଥିଲେ। ତୁମ ପ୍ରପର୍ଟି ପେପରରେ ବି ସଫା ସଫା ଏଇ କଥା ଲେଖାଥିଲା ଯେ ତୃତୀୟ ଭାଗ ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅର ଅଧିକାର ବୋଲି। ସେ ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୋର। କେଜାଣି କାହିଁକି ତୋର ଦୁଇ ଭାଇ ସାରା ମୋତେ ମନା କରିଦେଲେ, ଆଉ ମୋ ବଦଳରେ ଅଲଗା ଜଣେ ଓକିଲକୁ ଡାକି ଭାଗ ବଣ୍ଟା କଲେ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ମୋତେ ତ ସେମାନେ କିଛି ଜଣେଇଲେନି ନା। କିନ୍ତୁ ଝିଅ, ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ଯେ ତୋର ଭାଗ ନେବା ଉଚିତ। ସେଇଟା ତୋ ବାପାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ତୋତେ ବି ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭାଗ ମିଳୁ। ମୋର କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୋ ଭାଇ ଭାଉଜମାନେ ତୋ ସହ ବେଇମାନି କରିଛନ୍ତି। ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଯେ ମୋ ଭାଇମାନେ ମୋ ସହ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅଙ୍କଲ, ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗ ମୁଁ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇପାରିବି। ସେମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଥରେ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ଭଉଣୀ, ଆମେ ତୋତେ ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗ ଦେବୁନି ବୋଲି, ମୁଁ ନିଜେ ହସି ହସି ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଭଉଣୀ, ସେମାନେ ମୋତେ ଜୀବନ ମାଗିଥିଲେ ବି ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋ ସହ ଏମିତି ମିଛ ଆଉ ବେଇମାନିର ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କ୍ଷମାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଅଙ୍କଲ, ମୋତେ ଯେମିତି ହଉ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର ଭାଗ ନେବାର ଅଛି, ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଝିଅ, ମୁଁ ତୋର ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ବହୁ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋ ସାଥିରେ ଅଛୁ। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ନିଜେ ବାହାଘରର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠେଇଥିଲେ, ଏକଥା ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲିପାରିବି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି, ଯାହା ମୋ ବାପା ମୋ ନାଁରେ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଡଭୋକେଟ୍ ମିଷ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବଳରେ ରାନୀକୁ ତା ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ତୃତୀୟ ଭାଗ ମିଳିଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ତାରି ହକ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାନୀକୁ ଏଇ କଥାର ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯେ ତା ଭାଇମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତା ସହିତ ଏମିତି ଗର୍ଦାରୀ କରିପାରିଲେ। ଆଜିଠୁ ମୋର ବାପ ଘର ବୋଲି କିଛି ବି ନାହିଁ, ଭୁଲିଯିବ ଯେ ତୁମର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥିଲା ବୋଲି। ଏମିତି କହନି ରାନୀ, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ରାନୀ, ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଆମେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ନାଇଁ ଭାଇ, ଏବେ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେନି। थैंक यू अंकल, ଆପଣ ମୋର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ରାନୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତା ଭାଇ ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ ପର କରିଦେଲା। ବୋଧେ ଏଇଟା ହିଁ ତା ଭାଇ ଭାଉଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା।